फेरांनि सामुंख्लायनायनि थांगै फेरांखौ सुबजागै थिमरागजा खरकजा इलेक्ट्रिशियन मुं सजल साहा पार्टी मुंनि यागुलो पयला बनो बिशालगड़ शाखामनगो आबोनि यागुलो रहरजाखा आगरतला जिबि शाखामनगो पार्टी मुं ग्राकशाल सारिगो बिशालगड़ थानानि मुराबारि आमचायो ग्राकशाला बिशालगड़ थानानि मुराबारि आमचायो कमप्लेन माने फेरांनि सामुंख्लायनायनि थांमानि सजल साहाना खबै बिशालगड़ फेरां बेदेंनि किसासुक आदंरक फियाबा मुराबारि आमचायो सगैमानि यागुलो फेरांनि सामुंख्लायनायनि थांगै फेरांखौ सुबजागै थिमरागजा खरकजा इलेक्ट्रिशियन मुं सजल साहा पार्टी मुंनि यागुलो पयला बनो बिशालगड़ शाखामनगो आबोनि यागुलो रहरजाखा आगरतला जिबि शाखामनगो सजल साहा फेरांखौ सुजामानि कक्टमा मानै पाइथगो जिबि शाखामनगो दलाई फाइलाइगा बिनि नुखुंनि बरबरक করতে পারি না, আমি বাড়িতে ছিলাম। আয়া কি শুনছে? আয়া শুনছি না, আমার ফোন করছে, বলে গেছি বাড়ি, আমি গাড়িতে বাড়ি গেছি, তুমি ডরাইও না। কি নাম তানের? সজল সাহা। বাড়ি কোন জায়গাতে? বাড়ি অফিসটিলা, বিশালগড় অফিসটিলা। এখন কোন জায়গাতে নিয়েছেন? বিশালগড় হাসপাতাল। কি কইছে তারা দেখে? তারা জীবিত বাড়াইতে এখন অবধি আমি যতটুকু দেখতে পাচ্ছি সে কলটা অ্যাটেন্ড করতে গেছিল, একটা বাড়িতে তার বুঝে ছোটা ছিল, কলটা অ্যাটেন্ড করতে গিয়ে উঠে সেটা ঠিক মতো নামতে পারছে না, কি পড়ে গেছে উপর থেকে পয়টা পায়। এটা কত কেবির মানে পাওয়ার ছিল? তার বাড়িঘরের সার্ভিসের তার মানে তাই কারেন্টে লেগে মানে গুরুতরভাবে আহত হয়েছে। নাম কি তানের? সজল সাহা। আপনারা মানে কোন অফিসে দেন চাকরি করে? বিশালগড় সাব ডিভিশন 2। बिशालगढ़नि सिमे आशिषनि कक्थम चिनि खरां।